Si King Nebuchadnezzar, sa diyang naulian siya, gikan sa iyang pagkanaliso sa pangisip, iya aning gisa-isay din niya. Madasig ta. Sa iyang giingon din tanawa ra gud ha. Verse number 35. Ingon sa dinhi, ug ang tanang mga lumulupyo sa yuta giisip nga walay pulos. Oh, iyan ang pamahayag. Si King Nebuchadnezzar, testimony niya ni. Ug ang tanang mga lumulupyo sa yuta giisip nga walay pulos. Kita asa man ta nagpuyo. Ug siya nagabuhat sumala sa iyang kabubuton diha sa kasundaluhan sa langit. Ug diha sa mga lumulupyo sa yuta. Ug walay usa nga makapugong sa iyang kamot. Nagsulti si King Nebuchadnezzar dinhi nga ang Ginoo dili mapugngan. O mag-ingon ngadto kaniya, unsa ang ginabuhat nimo? Walay tawo, walay bisan usa kanato nga makapangutana sa Dios. Lord, unsa may imong gibuhat, Lord? Wala. Manaingon din sa wala ang kasulatan. Walay makapangutana ngadto sa Ginoo. Verse number 36. Naingon din ay. Verse number 36. Ingon din sa samang panahon ang akong pangatarungan mibalik ngani kanako. Nibalik na ulian naman siya. Si King Nebuchadnezzar ni. Naulian gikan sa pagkabuang, naulian gikan sa iyang pagkamapahitason, naulian gikan sa iyang pagkamabagarbuhon, di ba? Sa samang panahon ang akong pagpangatarungan mibalik ngani kanako ug alang sa himaya sa akong gingharian. Ang akong kadungganan ug kasanag mibalik ngani kanako ug ang akong magtatambag ug ang akong prinsipe nangita ngani kanako ug ako gipalig-on sa akong gingharian ug ang labawng pagkahalangdon gidugang ngani kanako. Gidungagan sa Ginoo. Sa verse number 37, siya giingon din ato mabasa, verse number 37. Karon ako si Nebuchadnezzar, mo niya testimony. Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven. Nagpasigarbo pa ba siya? Niingon pa ba siya nga ako may hari? Wala oy. Iyang gi-acknowledge din naulian siya. Ni-acknowledge siya. Basta tao gani nga mo acknowledge nga ang hari na sa langit, nagpasabot na nga nagpaubos na siyang kaugalingon. Karon ako si Nebuchadnezzar, nagdaig ug nagpataas ug nagpasidungog sa hari sa langit. Dili ray na sa langit ang ipasidunggan ha. Rayna, hari sa langit. Kang kinsang tanang mga buhat kamatuoran, ug ang mga dalan, paghukom, ug katong naglakaw diha sa garbo, siya makahimo sa pagpaubos. Kung ikaw mapagarbohon, way lain nga mo paubos ana ang Ginoo.